sini press media takuk sono electronic media takuk sono sini joint movement committee ni inginai paiplea hangbai techibaya pharo NLD ATTF phai tongo phainai 12 tarik 6 March 2026 ni salo Tripurao tinta laharo sung lahar ka sunai o lahar ka sujang main uddesho hongke sini man thaino manna bagai tiprasan man thain manna bagai tai luko hamkraini bagai chungo lama ka sunai abo non political organization aro kono color kri jotono phaimano Tripurani Triprasa takuktai bukuksong no phainani bagai phai jotono thansangna bagai nai chung kobogo Triprasa thansa bahai nai obuni bagi chung wan chungmani yagolo tini o lahar ka sumung panda koglam salaiman bisingte nai chung changnan digi thangi tongota mi ani salo je borong Triprasa mantri bikas te borong naroni je group je asole menno kapye ba tamo noma boys respondika omhai স্টেট গভর্নমেন্ট তরফ থেকে তো কাহাম একটা রেসপন্স পাই দমো হাই পানো আর রেসপন্স রিটেন লিং না নাংনাই ওংকাই ও ইস্যু তো দিল্লি বাইসে উংমানি বা একট ফাইটার দংখা ত্রিপুরা ঠিক ফিয়াবা দিল্লিনি আরো মেন পাওয়ার আংকে দিল্লি বাই নকক সানানি বাগৈ বরক চাইতলাই দङ দিল্লি বে কক সামানি চাইতময়া গলো 11 তারিখ তাইছে সিনি borok by meeting chungno ringkha chungno abo borok ringise chung thango chung thangya mane chungni ji thangmani ya SB special branch Tripurani borok chungno ringkha honorable minister tribal welfare aro sini tribal welfare minister to kha hambo to sob somoy chungno welcome khai dongo obosara phano chung onek somoy meeting haifano bono sini Tripurani borom gunang chief minister Dr. Professor Manik Saha Jibono Daitto Rikha o koglamno sanan bagai tai aro attend tongo tribal welfare secretary tai tribal welfare director tai police trof theke intelligent tongo SB staff rok tongo ge singaro koglam kongma chini je issue no pinai kog salai gata haise acha sir te je ko thanai 8 tarikh ka sutai kog je omri depot mani je bodol kia ba bang to dinge যখন তো সালবো অমিচ্ছা ফাইগা ত্রিপুরা হাসতে ফেবা তিনি যে কাসমানি বর্ণ রসেন হাজা কাটিয়াবা নরম নিয়া বছে খকতামাইয়া বলা কোন টাকা সদি মহাইনো নিজে এগ্রিমেন্ট কেমানি ও রাং রং দাতি দাতিনে দিনে এগ্রিমেন্ট কেনে ও কোন কোন সাইড না জাস্ট ইন পয়েন্ট না সাবমিট খাইকা আর বড় কোন টাকা সদি ya kok ফেলেয়া কো ভাইকে সলিউশন নাই जों মনায়ো যে lahar kasu de success no phiaba जों tangi lahar kasu na nangkha obno जों sai khna rekha government ni thani enkai jesini issues tongo abo katali issue ya Delhi bai chukti klai phaijak o je point dong no chuno dati implement khaine bagai जों sanka Triprasarok salkadem norome nasingjak Triprasarok abuni bagi nai miyawo o point na tine discussion hata aro जों kono politically babe जों कबगया नन पलिटिकल ओ जागाव जों जरा रिटार्निस फाइनाय रक बरक जों सासुगनाया जागाव तेसिसले सेकेंड फाइजाक जत रिटार्निस आदं रक ताई चिनि ताखुक संरक न अप चिनि लाहार कासुतानि जोंनो चवा फाइनान बागै जों कबगो चिनि कमिटि नि जों कबगो Triprasa बाहायकै हामारे माननाय जों दीर्घदिन नुबि फायो प्राय जागोन जों डिप्राइ बुङि दङ जों सानलायो जिरिलायो फियाबा कुनु सफलंगिया हाइफनो जों सिनि वान संमातामो सिनि मान थानो जों माननानै हिंखाय सिरिमा खकनाय जिरिंना नांनाय सिस्टेम ति माथानाय ओ सिस्टेम ति सिरिंना थाङि दङ दाबो आसा ता केसेबा ओ जे ट्रिपाके सुकि जे आरएसएफ कुटि केएस जे क्लेमान दाबो तो एफपीएफ एनएलपी बा निनि ग्रुप जे हस्ता ग्रुप नि दङो और समूह ग्रुप नि दङो तै जेकाव रां खलनि बेबा नन्दर कायसा के बरले कि न होय परसे गुदाल खाने बुङो और तो बरके गोदाना गोदाल जों अलरेडी इनफॉर्म खायजा के दारक तो
फाइनाल लीडर उनला बसुक अब फाइनाल फाया जों अब सिउर दिमाया কি সাকাটা কিছু साजाक बर'नि जे चीफ अफ आर्मी स्टाफ ना इनफर्म दिखा तीनोटा दल कायथाम ग्रुप न जों इनफर्म दिखा जों मति खैनेन थाङै दङ अ डेभलपमेन्ट न जोंनो थांनाय लुकोनो जोंनो बागनाय कुनु दिनाव अब आलादा एजेन्सि फाय जाहाथे बागमोन यातै अ इसोनो तैने जों सालायनाय फायदि जों लाहार कासनानि दिगे थाङै दङ आ लाहार कासनानि हिंपानो आबुनि सुकां जों 1 तारिखनो बर'नो चिठी रेखा स्टेट गभर्नमेन्ट न क्या बाबू को रेस्पॉन्ड मान लिया आपने परे इंडियन यूनियन होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी बोनबो जों बो इमालान बागै कक्टं दिखा इनके टाइम शॉट नि बागै बरगाबो एरेंज खाइमालिया निमिया ओसावो आइफानो जों टाइ खेनाय इमिडिएटली जाहाथे होम डिपार्टमेंट दाय होम मिनिस्टर मालायन बरक जों साइड दङता আচ্ছা অরতো কাইসা তাঙ্গলে যে হেতু দিবাকি সুতে হবো তো ডিপ্রেশন হবে না এদিবা এবার নরনি বদল সুবাংকা আর কি যে কা সমাজ লাহার কাছে থানে কি পাবলিক ভাই মানে দেব পাবলিক যত না তাবু নাং সাইপাইদ্র যারা চিনি রিটার্নিস নি বাদে ভানো জিপ্রাসা লুকু তাকুকটাই বুকুক সিকলা সিকলি রক যত ফাইনে পার্টিসিপেট খাই মাননাই অ চিনি মানথাইনি স্বভাব সামথাইनि স্বভাব जों পিসফুলি খাইनाय आरो কোনো गुन्डागिरि बे जों खाइगला जों नायो शान्ति कंकसान बायो लाहार कासमानो कासनायता उसुर गैदारिं नायनि जोंनि तो जोंहा तिखि टारगेट क्या जोंनि केदारनो जोंल इनफर्म दिबायखा केदारनि सिमिनो प्राय नि हाजार खानिक तो फाइ फाइनाय आबुनि परे पाब्लिक गोबां जागानि থেকে इनफरमेशन फाइखा बरक तो खनारगानो बाक्सा लाम दिबायनाय तांके 12 तारिख फाइ एटेन खेने गय तो लग लगे फाइ आजिसरि एटेन नाया आबुनि बागै बरक खनानो 11 तारिखनो लाम दिनाय जानजानि गामिनि बेडिं पत्र तैनाय विभिन्न जायगा থেকে फाइनाय आशा खालायो निनि एक गोबां नायथक नङानो दिप्रासार काबु नायो जे चिन मान थाइना माननानि बाइके माननानि अबायता बो थायर कासा जानाय दिनाव तो तिनटा जागा कासानि जों थाइ हिंगे ताबुक साख्लायमेयाको जों विजिट खालायग्राना अ विजिटनि परे नरक न जों क्लियार नायता दिनै नोंनाव जे प्रेस मिट खायमानि जागा ससे खायमानि दिनै चिनर फाइमान जाखा चिनि बरंगन एटिट्यूड नि प्रेसिडेंट स्वयं प्रेसिडेंट सिग्नेचर पर्सन एंड सो पावरफुल they or फाइ चिनि मानजा फाइका सीनियर रिटार्निस एबो फाइ मानजा फाइका चिनि ताकुक सुरेंद्र बर्मा बनो सबाय बहिनो तै चिनि ताकुक मंगल देव बर्मा एलाइस केसे बह पीडी ग्रुप नि चिनि बरंगन पीडी हिंगाय साख हामिया अ साख हायनि बागै बतिने और एटेन मंगले हाइपाम जत दलनि न दङ जागाव दिनि नि प्रेस मिटता कासे ने थांदिनि ता 12 तारिख जों तो तियार हामबाय